पळयना बरें म्हाका एक सांग, हय तुम्ही प्रश्न विचारता म्हणून तुमकां कितें दिसता की हांवें सगळे प्रश्नांची उत्तर दिवंक जाय? खरें कित्याक तेजेर उत्तर दितलो ना तूं मंत्री या TCBचो मंत्री म्हणून तुवें दिवपाकच जाय आन्सर. ऐक साहेबा, हय. मिडियान म्हाका प्रश्न काय म्हाका निवडून आलेले जनतेक सगळे प्रश्नाची आन्सर दिवपाक जाय न्हू. हय ऐक रे, विधानसभा चालू आहा, विधानसभात उत्तर दिता न्ही कित्याक उद्देश प्रश्न विचारपाचो वेगळो आसूं शकता. कोणाचो उद्देश आसूं जाल्यार बऱ्या रितीन विचारपाक कोण घालतलो हांवें विशय आनी चुकीचे शब्द वापरल्यार ते चुकीचे शब्द हायलायट जाता. विश्वेत राणेक तुमी कितलेय प्रश्न विचारल्यार हांवें पिलर 4th पिलर आनी मिडियाक मानपी हांवूच आहा, मानता, हांव खूब मानता. पूण त्याच बरोबर तुमी म्हाका सांगलें की ह्याच तरेन आपलें उत्तर जाय त्या तरेन हांव उत्तर दिवंक शकना. स्पेसिफीक जर म्हाका कोणी कितें विचारलें तें स्पेसिफीक उत्तर दिवपाक आमी उत्तर दिवंक शकता न्ही. आनी एक सांगता बाबा, आयक रे, तूं खूब विचारता, म्हाका दिसता तूं पॉलिटिक्सान जॉयन जावपाचो. आनी दुसरी गोश्ट, आयक, हांव नवीन न्हू, 20 वर्सां काडल्या हांगा आनी 20 वर्सां म्हाजो लोकमत हा म्हणून निवडून येता. विश्वजीत एक मिनिट तुमकां जाय तशें उत्तरां गावची मेजॉरिटी म्हणून तुम्ही कितेंय करूं शकता म्हणून सांगलें न्ही. तिकीट घे खंयचे पार्टीची, बरें वता. The voice for Con.